одина шӯхӣ карданӣ шуд дар тарабхона вақти хӯрок фармоиш додан ва гумон дошт духтар рад мекунад. нӯшокӣ фармам? пурсид аз ӯ. набошад барои чӣ ресторан даромадем? ба саволи мард савол пешниҳод кард духтар. чӣ менӯшӣ? боз пурсид одина. ҳар чӣ бошад накушад шуд. ширин табассум кард духтар. одина аз таклифаш пушаймон гашт, вале дигар ҷои қафо гирифтани гап набуд. шароби сурх фармуд ва барои андеша кардани духтар таъкид намуд пеш аз қадаҳҳоро пурмай кардан. худат танҳо менӯшӣ. барои чӣ? пурсид духтар. агар ҳарду маст шавем, кӣ мошин меронад дар ин ҳавои туфкуну яхбанд? кӣ моро хона ба хона мебарад? ихтиёрат. духтар маст шуд баъди 2 қадаҳ нӯшидан ва бо ёрии пешхизмат ӯро то мошин оварданд. баробари ба нишастгоҳи қафо гузаштан хобаш бурд. акнун мард намедонист ки чӣ кор кунад. кори хайр мекунам гуфта худро дар бало андоху ба халосгар зор шуда роҳи гурез надошт. ҳатто намедонист ба куҷо равад. як диле кард ӯро дар мошин монаду худаш ба хона равад, вале дилаш нашуд. дар ин хунукӣ қаъратун ях бастанаш мумкин андарони мошин. агар мошин кор кунад чӣ? пурсид аз худаш ва ҳамон лаҳза ҷавоб низ пайдо гашт. ҳеҷ мумкин нест. худо накунаду газ пайдо шавад, мурданаш мумкин. некӣ мекунам гуфта ӯро ҳалоку худро кунҷи маҳкама ҷо кардан аз эҳтимол дур нест. пас чӣ бояд кард? туро чӣ монду ба тақдири дигарон дахолат кардан чӣ? ба маломати худ сар кард. чашм аз рӯи олиҳаи масту махмури дар гаҳвораи нози ба хоб афтода наканда. як подшоҳ аз зан худро ба чунин пастиву касифӣ афкандани аз чӣ сарчашма дошта бошад? боз ҳам чашм аз рӯи зебои духтар наканда пурсид аз худ ва дилаш ларзид. зану духтари худаш чӣ ҳолу аҳвол дошта бошанд? чӣ гуфтӣ? аз афташ андеша бо садо бурун шудааст ки маст аз хобаш бедор гашт. куҷо ҳай кунам? пурсид одина аз ҳамсафараш. ман чӣ медонам? боз такрор кард хонум ва ба пасу пешаш нигоҳ карда худашро гирду ҷамъ кард. гӯё акнун хунукиро дарк карда гиребони куртаашро ба ҳам оварданӣ шуд. ҳамин ҷо ҳам мешавад. чӣ мешавад? пурсид одина. маро барои чӣ овардӣ? ба худи ӯ савол дод духтар. барои шикаматро сер кардан? баъд чӣ? баъд куҷои хоҳӣ бурда мефурорам. гуфтам ку агар ҷо надошта бошӣ, даруни ҳамин мошин ҳам мешавад. чӣ мешавад? ҳама кор. аз ин тараф гузар, баъд мебинӣ. ту мастӣ, ба худ биё, баъд маслиҳат мекунем. ин кор дар мастӣ беҳтар. табассум кард духтар. хез фурӯ аз мошин. ба ғазаб супориш дод одина. ман дар ин бевақтии шаб куҷо меравам? ман чӣ медонам ки ту бояд куҷо равӣ? охир ту инсоф дорӣ ё не? мемурам ман дар ин хунукӣ. гӯё ба андеша оварданӣ шуд ҳамсуҳбаташро духтар. ба хона назди подару модарат рав, гуфт одина. гирён шуд духтар. ту маро барои тарбия кардан ба мошинат сувор кардӣ? ман туро аз сармо наҷот доданӣ шудам. ташаккур. ман хизмататро мегардонам, пул ҳам намепурсам. охир ту кӯдакӣ. ин гапҳоро кӣ ба ту мондааст? кӣ кӯдак аст? ман? ба қард пурсид духтар. соли 5 аст ки ман ба ин роҳ зиндагиро пеш мебарам. лекин натарс, ман касал пасал нестам. агар бовар накунӣ, ҳай кун ба назди ягон духтур. одина ба андешаи амиқ монд. ту маро кӣ гумон кардӣ? мардак. чӣ хел мардак? мардаке ки ба зан эҳтиёҷ дорад. хунаш ҷӯшид. худро ба зур аз носазо гуфтан нигаҳ дошт. майлаш, агар нахоҳӣ фуромада меравам. дарро кушоданӣ шуд духтар. куҷо меравӣ? дар гиру атроф албат ягон мардак ёфт мешавад. яъне ба шикор? бо тамасхур пурсид одина. барои ҳар кас ҳар хел маънӣ дорад ин амал. гуфтание ки аз зуромад ин амалро иҷро мекунӣ? гӯё оромона пурсид одина. ҳар рӯз таги пои як нардев афтодан аз мастӣ аст набошад? духтар ҳам таҷанг савол дод. намешавад ки шу мекардӣ? ба ҳар рӯз сахттар карда пурсид одина. зангиро ҳам духтари хонаву дар кату куд доштаро мегиранд. мисли мо камбағалоро танҳо барои соате. биё ин суҳбата хотима медиҳем. ҳозир куҷо ҳай кунам?
باز پرسید اودینا. از افتش تو توجیکی رو نمیفهمی؟ 100 بار گفتم که من جای رفتن ندارم. اگر خلاص شدن خواهی حاضر من در همین جا میفرم. بعد چی؟ باز همان گفتهش رو تکرار کرد دختر. یگان مرد پیدا می شدگیست که احتیاج به زن داشته باشد و یگان ساعت پشتیبان گردد. این سخن دقل به اودینه سخت تاثیر کرد. به نظرش نمود که همصحبتش از عاجزی او گله دارد. در حقیقت برای چی به یک زن رهگم کمک کردن ممکن نبوده است؟ شاید در حقیقت هم او با کمک و پشتیبانی مردی اصیل احتیاج دارد. چرا او مرد شده ایستاده به یک درمانده مدد کردن نتواند؟ نمیخواهی که مثل آدم زندگی داشته باشی؟ از بام گویا تراشه افتید. من هم فرزند آدمم و آرزوم زیر سرپناه قرار گرفتن است. باید احساسات عجیب ابراز داشت دختر. پس چرا شهوار نمیکنی؟ ریشخند زد دختر. خودت مرا میگیری؟ من تو رو نمیشناسم. انا اکنون شناس میشویم. نام من هلال. بسیار نحس. اکنون چی؟ ناگهان خونی مرد به طغیان آمد. به جای منتداری باز مذاق و مسخره میکند این دختر. به سوال من جواب ندادی کو؟ و کدام سوالت؟ مرا به زنی میگیری؟ بیا جدی گپ زنیم. من مانده و شلپرم. پگاه به کار رفتن لازم. من هیچ کس نبستم. گمان کردم. دختر گپش را گم کرد. گمان و خیالات رو به دیگر وقت مانو. اودینا هم دیگر چی گفتنش را ندانست. دختر در ماشین را کشید و پا به زمین گذاشت. سخن مرد ناتمام ماند. اودینا هم از ماشین فرو آمد. چیکار میکنی؟ میروم. کجا میروی؟ کجای راست تویه؟ اختیارت. و گشته به ماشین نشستن میخواست که زن قدم برداشت و کلوید و افتاد. اودینا سراسیمه به قفا برگشت. کیخ زیر پایش پرتافت او را و یک باره هر دو پایش از زمین کنده شده و تخت پشت به زمین افتید. گمان کرد سرش کفید. چشمانش سیاه رفتند. لحظه حتی در کجا بودنش رو فراموش کرد. از افتش هوشش بیجا شد. فکر و اندیشش رو جمع و گرد کرد و از جایش خست و به پیش ماشین تاب خورده به بالای سری دختری افتاده گذشت که او میل خستن داشت اما نمیتوانست. دستت رو به من ده. جانب او خم شده هر دو دستش رو به او دراز کرد. نمیتوانم. نالش کرد دختر. از افتش دستم شکست است. چخیل می شکست است؟ پرسید اودینا و از بند دستی او داشت که جور و دادش برآمد. اوه چه جان مردم. به هر حال خستن لازم. دستش رو سر داده تأکید کرد اودینا. آخر نمیتوانم چیکار کنم؟ پرسید او و نیم دایره گشته با کتف چپش خم شد و دستش رو به زمین گذاشتنی شد که بار گرفت و باز افتید. اودینا او رو از زیر هر دو کتفش داشته آهسته و با احتیاط تمام برداشت. راست کرد و طرف ماشین گرداند. آهسته جانب ماشین کشاله کرد او را. با کرسی قفا خواباندش و خودش باز به جای خشم گذشت و ماشین را به کار درآورده و پیش حرکت کرد که نالش دختر بلند گشت. دستم میافتد و چه جان میمرم. طاقت کن. نزد طبیب میرویم. و به بیمارخانه نزدیکترین راند ماشین را و سر شد تشویش‌های جدی. تمام قصه را در گفتار آینده پیشنهاد میکنیم و از شما بیننده و شنونده های این حادثه واقعی پر از شر و شور احترامانه خواهش می نماییم اندیشه های خود را دریغ ندارید. همکاری شما گمان میکنم برای کشادن معمای پیش آمده زندگی همزمانان و درس برای آینده ها نهایت مهم است.